समस्त को ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु नाम गौरव हो जे प्रभु गोटे वार्ता को आपण मान निकट रखापी मत समय देते। प्रिय मोर भाई भाई मैंने दिन मानक गोटे मिथ्या प्रसार चली अच्छी जे किसी लोग दाबी कर जीशु 12 वर्ष बयस 30 वर्ष बयस मध्य से कृष्ण भक्त थिले। से हिंदू वेश धारण करी गछ मूले तपस्या करुथिले। ए प्रकार एक अज्ञानपणर वार्ता लोकों मध्य प्रचार करा जाउछि। आ किछि लोक सेमानकर तथ्य को मानि मध्य नेउछन्ते जे हेइ पारे जीशु ख्रीष्ट एमते करि थाइ पारते। जीशुकर 12 वर्ष बयस 30 वर्ष बयस मध्य ताहांकर जीवनी ताहांकर कार्य ताहा एक रहस्य अटे जाकि बाइबल रे कोनोसी तहिर पुंखानुपुंख व्याख्या देखिबा को मिले नाही। किंतु एई जो रहस्य एहार जे किसी कौनसी प्रकार प्रमाण ही नहीं सेमिति विषय नुहे। बाइबल अनुसार लूक सुसमाचार 2 अध्याय तहिर 52 पद अनुसार जीशु ताहांकर बाल्य जीवन मनुष्य मानकर अनुग्रह रे परमेश्वरकर अनुग्रह रे अतिबाहित कले। लोकंकर फेवर से हेले, लोकंकर प्रशंसार पात्र से हेले। यह प्रमाण दिए जे जीशुकर बाल्य जीवन से निजर पितामातांकर अधीन रे अतिबाहित कले जे माने ताहांकर जागतिक पितामाता थिले। जीशु अपना 12 वर्ष बयस रे जेरुसालेम मंदिर रे देखा गले। एक निस्तार पर्व समय रे जीशु मरियम एवं तांको स्वामी जोसेफ से माने जेरुसालेम मंदिर को आसिले बलिदान निमंते आसीथिले। आ जीशु सेमानको संगरे आसी शास्त्री फरुसी मानकर संगरे एक शास्त्र भित्तिक आलोचना करुथिले। तांकर शास्त्र ज्ञान उच्च कोटिर थिला। तामाने से 12 वर्ष बयस पर्यंत निजर पितामातांकर अधीन रे ही थिले। आ लोके कहंती से भारत को आसिले कृष्ण भक्त थिले। एसबु अज्ञानपणर कथारे दया करी केही हेले विश्वास करंतु नाही। आ जे माने ए प्रकार तथ्य दियंती आमे तो जानिनो से माने को सोर्स रु ए सब डाटा कलेक्शन करते। ए प्रकार ज्ञान से माने कोठरु आनंती मिथ्या रे गोटिए धर्मर विषय को आलोचना को आनिबा ताहा एक मूर्खतार प्रतीक अटे। तेबे जीशुकर 12 वर्ष बयस 30 वर्ष मध्य ताहांकर निजर जीवन को लक्ष्य करी किछि लोक अनुमान करी कहंती जे जीशु ख्रीष्ट से जगार थिले। ताहांकर वेशभूषा, ताहांकर पोशाक परिच्छन्न, ताहांकर कथा कुहा जाउथबा भाषा को देखिकी किछि लोक कहंती जीशु ख्रीष्ट ताहांकर सही समय को जगार से अतिबाहित करिसथि। किछि लोक कहंती मिस्र आड़ को जाइथिले, किछि लोक कहंती जेमति आजिकाली चलछि भारत आड़ को आसीथिले। जीशु ख्रीष्ट 4 गोटी भाषा रे से कथा कहूथिले। गोटे थिला अरामीय भाषा, गोटे थिला ग्रीक भाषा, गोटे थिला हिब्रू भाषा। तबे जीशु ख्रीष्ट जेते बेले गोटिए सही मुकबधिर लोक को सुस्थ कले सेते बेलकू कहिले इपोथो, यह लाटिन भाषा थिला। इपोथर अर्थ फिटिजा, अर्थात जीशु ख्रीष्ट लाटिन भाषा रे कथा कहूथिले। जीशु कहले एली एली लामा सबक्थानी, यह हिब्रू भाषा थिला। जदि से कृष्ण भक्त थिले बा जीशु जदि भारतर साधु वेश धारण करी भारत रे तपस्या करुथिले ताहेले तो से निहाती संस्कृत भाषा जानि थांते। केबे हेले तो जीशु ख्रीष्ट संस्कृत भाषा रे कथा कहि नांती। तबे कुहा जाय पारिबो जे जीशु ख्रीष्ट ताहांकर भाषा जो भाषा रे से कथा कहूथिले से भाषा को अनुमान करा जाय कुहा जाय पारिबो ताहांकर समय से सही स्थान रे अतिबाहित कले। जीशु ख्रीष्ट चगा परिधान करुथिले। से चगा पिंधुथिले, ताहांकर वस्त्र रे गोटे झुंपा लागुथिला। गोटे स्त्री जे कि 12 वर्ष पर्यंत प्रदरग्रस्त रे थिला, सेही स्त्री जीशुकर झुंपा छई सुस्थता पाइला। आ ए झुंपा पिंधिबा परंपरा सेही जुगर 2 गोटी दल पालन करुथिले। एसेंस आ कुमरान बोली जो मानकु कुहा जाय। से माने सेही जुगर नैष्ठिक जिहुदीय साधु सन्थ बोली विवेचना करा जाउथिले।
ସେମାନେ ସମାଜ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସମାଜରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ମୃତ ସାଗର କୂଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମଠ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ସେମାନେ ତହିଁରେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଡେଡ୍ ସି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ସ, କିଛି ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଅଛି ଯେ ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲିପି ଗୁଡ଼ାକ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଥିଲେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଥିଲେ, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ଦେଶରେ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କୁମ୍ରାନ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଥିଲେ। ସେ କମ୍ୟୁନିଟିର ସବୁ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁମ୍ରାନ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସୂଚି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସୋସାଇଟିରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ଅଂଶୀ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସୂଚି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେ ପୃଥକ ହେଲା ବୋଲି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କର ବେଶଭୂଷାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବେଶଭୂଷା ତୁଲ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଅଟଲମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ବନମଧୁ ଖାଉଥିଲେ, ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି କୁହାଯିବ ଯେ ସେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରଥା ଆଣିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ କଲେ। ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାପରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଜୀବନରୁ, ଦୂଷିତ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଯୋହନ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ତ ତାହାଙ୍କର ଏହି ସମୟକୁ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କେମିତି ସେ ଯୀଶୁ ଭାରତର ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଫେମସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡ଼ାକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମଲାଇ ଖୁଆଇ କାରରେ ବୁଲାଇ ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ କଲେ, ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଥିଲା କି? ଡିବେଟ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ, ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ କେଜାଣି, ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ହୁଁ ହାଁ ହଁ ହାଁ କହିକି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେ ଗୀତକୁ ବୋଲିକି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଟିକେ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।